تو اسٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے کنزرویشن آف مومنٹم، اور لینئر مومنٹم پہ آلریڈی ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں. تو آج کے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں کنزرویشن کی، تو کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، مطلب کسی چیز کے اندر کوئی چینج نہ آئے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم مومنٹم کی بات کریں تو مومنٹم بیسیکلی کوانٹٹی آف موشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کسی بھی باڈی کی جو کوانٹٹی آف موشن ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے ماس اور اس کی ویلوسٹی پہ. اب یہ کوانٹٹی آف موشن کیا ہے ان ویری شارٹ، کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک باڈی کو روکنا. اگر ایک باڈی کو مشکل ہے روکنا، اٹس مین کہ اس کی کوانٹٹی آف موشن زیادہ ہے، مینز اس کا مومنٹم زیادہ ہے. اگر باڈی کو روکنا آسان ہے، مینز کہ اس کی جو کوانٹٹی آف موشن ہے وہ کم ہے، اس کا مومنٹم کم ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور اب ہم پڑھتے ہیں ڈیفینیشن کو، کنزرویشن آف مومنٹم، ٹھیک ہے. یہ تو میں نے تھوڑے میننگز آپ کو بتا دیے تاکہ یہ میننگز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو کلیئر ہو جائے. اب ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں تو یہاں مینشن ہے، جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ the law of conservation of momentum states that in an isolated system the total momentum of two or more bodies acting upon each other remains constant unless an external force is applied. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم ہے. اب ذرا مطلب کو سمجھتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہ جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز آئیں گی، ڈفرینٹ ٹرمز آئیں گی، وہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپلین کرتی رہوں گی. پہلے تو کنزرویشن آف مومنٹم کو بتا دیتی ہوں. کنزرویشن آف مومنٹم یہ کہتا ہے کہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم میں جو دو یا دو سے زیادہ باڈیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے پہ فورس لگاتی ہیں، تو اس طرح کے سسٹم کا جو ٹوٹل مومنٹم ہوگا وہ کانسٹنٹ رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا تب تک جب تک کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگائیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں. لا آف کنزرویشن آف مومنٹم یہ کہتا ہے کہ ایک آئسولیٹڈ سسٹم جس میں دو یا دو سے زیادہ باڈیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں یا ایک دوسرے پہ فورس لگا رہی ہیں، تو اس طرح کے سسٹم کا ٹوٹل مومنٹم سیم رہے گا جب تک کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگے. اب اسٹوڈنٹس آپ کہیں گے کہ آپ نے تو دو ورڈز یوز کیے، پہلا آئسولیٹڈ سسٹم اور دوسرا ایکسٹرنل فورس. آئسولیٹڈ سسٹم کیا ہے اسٹوڈنٹ؟ سب سے پہلے تو سسٹم سمجھ لیں. سسٹم وہ ہوتا ہے جس کو آپ آبزرو کر رہے ہو، جو آپ کی انڈر کنسیڈریشن ہو. مطلب دو باڈیز ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، دو بالز ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا سسٹم ہے. دو گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، دس از دا سسٹم. ٹھیک ہے. اب آئسولیٹڈ سسٹم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئسولیٹڈ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگے. ٹھیک ہے. اب ایکسٹرنل فورسز کون سی فورسز ہوتی ہیں؟ وہ فورسز جس میں ہمارے پاس گریویٹیشنل فورس آ جائے، فرکشنل فورس آ جائے اور ایئر ریزسٹنس آ جائے. جب اس طرح کا سسٹم ہو جس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہ لگ رہی ہو، یعنی گریویٹیشنل فورس نہ لگ رہی ہو، ساتھ ایئر ریزسٹنس نہ لگ رہا ہو، فرکشنل فورس نہ لگ رہی ہو، اس طرح کے سسٹم کو ہم آئسولیٹڈ سسٹم کہتے ہیں. بہرحال آئسولیٹ کا مطلب ہوتا ہے الگ. ٹھیک ہے، انوائرمنٹ سے الگ. مطلب اب انوائرمنٹ میں آپ کے پاس یہ فورسز پریزنٹ ہیں نا، اتنا تو آپ کو پتہ ہے، گریویٹیشنل پریزنٹ ہے، ایئر ریزسٹنس پریزنٹ ہے، فرکشنل فورس پریزنٹ ہے. تو یہ انوائرمنٹ میں جو فورسز ہیں اس کے ساتھ بھئی آئسولیٹڈ سسٹم کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. آئسولیٹڈ سسٹم خود کو ان سے ڈفرینٹ رکھتا ہے، تبھی تو وہ آئسولیٹ ہے. آئسولیٹ مینس اس نے خود کو الگ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ کو آئسولیٹڈ سسٹم بھی پتہ چل گیا ہے اور آپ کو ایکسٹرنل فورسز بھی پتہ چل گئی ہیں. اب کیونکہ یہاں ایک پوائنٹ مینشن ہے، دیئر فور مومنٹم کین نیدر بی کریٹڈ نار ڈسٹرائڈ. آپ مومنٹم کو کریٹ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ نہ اس کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مومنٹم کیا ہے؟ کسی باڈی کی کوانٹٹی آف موشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی بتایا تھا، بالکل یہی بتایا تھا. تو کیا آپ مومنٹم کسی بھی باڈی کی کوانٹٹی آف موشن کو ڈسٹرائے کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں، یہ شفٹ ہو سکتا ہے ایک فارم سے دوسرے فارم میں، جیسے انرجی ہمارے پاس کنورٹ ہوتی ہے. تو بالکل آپ اس طرح مومنٹم کو جو ہے نہ کریٹ کر سکتے ہیں نہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں.
अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि बेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, ये न्यूटन के किस लॉ पे डिपेंड करता है, या मतलब किस पे बेस करता है, ठीक है। तो यहाँ मेंशन है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट एवरी फोर्स हैज़ रेसिप्रोकेटिंग इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। मतलब न्यूटन का ये जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ पे वर्क करता होता है, बेस करता है, ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था कि भाई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराएंगी। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, तो उनकी जो फोर्सेस होती हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। ये तो हमें न्यूटन के थर्ड लॉ से जो है वो पता है। अच्छा, अब इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम भी जो हमारे पास ये जो टोटल मोमेंटम होता है दो ऑब्जेक्ट का वो सेम ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेंशन है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज़ इक्वल। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम होगा वो सेम ही रहेगा, जैसे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा दोनों ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब रॉकेट की जो मोशन होती है, अब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन है ना, तो यहाँ पर भी आप देखें ना, दो ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ टकराते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड की उसके इक्वल फोर्सेस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो दूसरे के साथ टकराते हैं, वहाँ कोलिजन भी होती है लेकिन मोमेंटम सेम रहेगा। रॉकेट मोशन आप देखें, जो उसकी टेल से जो रॉकेट की हमारे पास गैस पार्टिकल्स जो इजेक्ट हो रहे होते हैं, जो फायर निकल रही होती है, वो क्या कर रहे होते हैं, एक उसको आगे की तरफ मूव प्रोवाइड करते हैं रॉकेट को, तो रॉकेट क्या करता है एज अ रिजल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो वहाँ भी आपका मोमेंटम जो है वो जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर जो थर्ड आपके पास एग्जांपल मेंशन है बुलेट्स फ्रॉम द गन, तो यहाँ पर भी आपका जो टोटल मोमेंटम होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेंशन है द गन एक्सपीरियंस अ रिकॉइल मोमेंटम व्हेन द बुलेट इज इजेक्टेड। तो आप देखते हैं ना कि जब आप बुलेट में से फायर को जो है बुलेट के अंदर से जब फायर गन के अंदर से जब बुलेट इजेक्ट होती है, तो आप देखते हैं कि जब वो इजेक्ट हो जाती है तो एक पीछे की तरफ पुश आपको मिलता है, ठीक है। तो उसका रिकॉइल मोमेंटम है, ठीक है। तो वो भी एक आपको ऑपोजिट रिएक्शन दे रही होती है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ पर डिपेंड करता है, और इसमें यहाँ पर ये भी देखा है कि जो मोमेंटम होता है वो आपके पास कंजर्व रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाएं तो लिखा हुआ है कि वी नो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। ये जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है वो ये जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है ये बॉडी का इक्वल किसके होता है, उस बॉडी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स होती है, ठीक है, विद चेंज ऑफ हाँ जाहिर है विद द चेंज ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ द टाइम। सो अगर ये जो हमारे पास हमें ये पता है तो उसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी जो फोर्स होती है सिंपल वो चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम की इक्वल होता है, ठीक है, या चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, दैट इज़ द फोर्स। अब हमें ये चीज़ पता है न्यूटन की सेकंड लॉ से कि F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का तो नेम दे दिया, लेकिन क्या मैं तो बात कर रही हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में तो मैंने यही कहा जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स होंगी वो ज़ीरो होंगी एक सिस्टम पे जो लगेगी, तो यहाँ मैंने इसीलिए लिखा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, ठीक है। तो जैसे कि F इज़ इक्वल टू 0, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ तो F की जगह 0 आ जाएगा, बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स 0 होती है, और डेल पी ओवर डेल टी आ जाएगा। अब मुझे ये पता है कि जो डेल पी है वो किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम ओवर इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो पुट कर देंगे, तो इस तरह मैंने मेंशन किया पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। तो 4 को आप 3 में पुट कर दें तो 0 इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई डेल टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई डेल टी, तो पी एफ माइनस पी आई इज़ इक्वल टू 0, तो पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई। तो आपने देखा है ये
यहाँ जो पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू ज़ीरो आया तो मैंने थोड़ी इक्वेशन को अरेंज कर लिया, पी एफ इज़ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम के साथ माइनस का साइन था, इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट किया तो प्लस में बन के पी एफ इज़ इक्वल टू पी आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जनाब कि जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये बात ठीक कर रहा था कि जो सिस्टम का बिफोर कोलिजन जो सिस्टम का मोमेंटम होगा, आफ्टर कोलिजन भी सिस्टम का मोमेंटम वही रहेगा। मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज़ इक्वल टू द टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ज़रा ये लाइंस देखें जो आपके सामने लिखी हुई आ रही हैं, द अबव इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन है ये आपको ये शो करती है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यानी क्या इन आइसोलेटेड सिस्टम में जो आपका फाइनल मोमेंटम होगा वो आपकी इनिशियल मोमेंटम के इक्वल आएगा। इसका मतलब कि टोटल मोमेंटम होता है सिस्टम का कांट बी चेंज, ठीक है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो ये टोटल जो था वो बेसिकली लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या। अच्छा, बुक में ये एग्जांपल्स नहीं है, ठीक है, तो आपने जो है ना ये एग्जांपल्स अपने पास नोट कर ले, बेशक कर ले, और अगर नहीं करना चाहते तो ये डेफिनेशन और ये जो आपके पास सेकंड हेडिंग है बेस्ड ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये और साथ एक्सप्लेनेशन कर लें तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, थोड़ी सी मोटिवेट मुझे भी किया करें, ठीक है। जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, थोड़े कमेंट्स अच्छे होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।